한국에도 분명히 학교 폭력이 있을 거란 말이야. Of course. This kind of 폭력 in France 학교. 네가 정말 저 정도의 학교 폭력이 일어날 수 있느냐라고. Du coup, une bonne partie de l'audience a été quand même choquée. 안녕하세요, 여러분. 프렌치 어떻게 이제? 소민입니다. 감자예요. 2023년 첫 번째 화제의 K-드라마. 지금 이 드라마가 넷플릭스 글로벌 비영어권 드라마 순위 3위에 올랐고요. 프랑스에서는 지금 몇 위? 6위. 공개된 지 24시간 안에 6위에 바로 올라왔습니다. 어떤 드라마죠? The Glory. The Glory. The Glory. The Glory. 이렇게 꼭 해줘야 돼? The Glory. 그리고 지금 온라인상에서 또 반응이 엄청 뜨겁기 때문에 입소문을 타겠다. Yes. 타고 있습니다. No, 많이 있었어. My Name처럼 이런 복수 같은 드라마 인기가 기본적으로 많아. 프랑스에서. 프랑스 사람들도 큰 관심을 가지고 있는 이 드라마. 오늘 폭발적인 온라인 반응 전달해드리겠습니다. 드라마를 계속 볼 것인가 안 볼 것인가는 첫 회 30분 안에 결정이 되는 것 같아. Ouais, là je crois que c'est la première fois que je vois un épisode 1 aussi intense. Je viens de finir le premier épisode de The Glory, c'est quelque chose, faut être accroché, j'imagine même pas la suite. Le premier épisode de The Glory, traumatisé. The Glory, ça va pas du tout, je suis à peine à la moitié de l'épisode 1 et ça y est pour moi, OMG, j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Ce que le premier épisode est en train de me faire, qu'ils meurent tous. L'épisode 1 de The Glory, il est lourd. Ça fait 20 minutes que je regarde The Glory et j'ai déjà envie de tout casser. Le premier épisode, il fout la haine. 작가가 일부러 모든 사람들이 동훈이의 고통과 분노, 억울함, C'est ça. 그리고 증오, 공감할 수 있게끔 충분히 그 악인들을 악하게 그려준 정말로 견디기 힘들었던 회차였지만은 이 앞으로의 복수를 위해서 What I liked about the fact that a lot of bullying and violence appear from the first episode, I felt like the drama didn't want to give any reason to this violence or any excuses. The fact that we have this violence immediately like that, it gives so much more cruelty to the bully themselves. Sometimes you feel like some drama they try to find a reason, kind of, she was bullied because, you know, she was too cold or lonely or arrogant, or, you know, they try to give some mood like that. But in this drama, we were put immediately in the violence. You're immediately involved in Dong-eun pain. So I think it's the way of the drama to show that there is no reason to violence. No excuse. 왕따를 당한 친구한테 네가 뭔가를 잘못했으니까 그랬겠지라는 그런 서사가 들어가는 경우들이 있잖아. 스카이캐슬이랑 펜트하우스는 그 친구가 너무 뛰어나기 때문에 근데 가난한 친구기 때문에 이런 것에 대한 뭔가 서사를 주는데 정말로 말도 안 되는 이유, 그냥 사이코패스 같은 애들이 마음 잘못 먹으면은 저지를 수 있는 게 학교 폭력이라는 거지. 그 중에서도 가장 약하고 보호막이 없는 애들이 타겟이 된다는 거. Du coup, une bonne partie de l'audience a été quand même choquée par cette violence très immédiate dès le début du drama. The Glory hâte que la deuxième partie sorte. Par contre, il y a des scènes vraiment hard. The Glory, j'étais vraiment choquée par la violence. Je pensais que le bully dans The Penthouse serait le pire, c'était sans compter sur The Glory. J'ai regardé le drama The Glory, il est vraiment incroyable, mais un peu dur à regarder les premiers épisodes. Je recommande si vous avez aimé My Name. Faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour voir sans problème le passé de Dong-eun, The Glory. Vraiment, que ce soit Penthouse ou The Glory, 16-17 ans, mais de gros criminels, ça fait trop peur. Elle a même pas un remords, c'est fou cette connasse, c'est vraiment une psychopathe, The Glory. Je regarde The Glory, je suis choquée. Donc tout le monde est pris dans cette violence et automatiquement, ça t'encourage à avoir immédiatement ce kongam avec le personnage de Dong-eun. Et ça, c'est établi dès le premier épisode. C'est ça que j'aime bien à propos de ce drama, c'est que t'as choisi ton camp, c'est bien distinct dès le premier épisode. J'ai commencé The Glory et puis en regardant les scènes où l'école ne fait rien pour l'harceler, j'ai d'un coup 8 ans en train de chialer devant le personnel qui s'en branlait car je me faisais constamment embêter par ma classe. Ça fait 10 minutes que je regarde The Glory, je suis déjà horrifiée, c'est trop. Comment ne pas être énervée dès le premier épisode de The Glory ? Envie de rentrer dans la série et de tous les fracasser. Dong-eun, Mago, venge-toi. Tous les dramas sur l'harcèlement, ça marche parce que c'est bien le quotidien de beaucoup de jeunes en Corée et même partout. Le succès de The Glory m'étonne même pas. The Glory, putain, en même pas 20 minutes, j'ai la larme à l'œil. J'ai commencé The Glory, j'ai fait que pleurer, c'est horrible. Si la vengeance dans The Glory n'est pas satisfaisante, je quitte. Je vois qu'on a tous été traumatisés par les scènes de harcèlement dans The Glory. J'espère qu'ils vont mourir un par un. Je viens de commencer The Glory, mais comment j'ai envie de tabasser tout le monde, je colle, c'est horrible. Pitié, j'espère que The Glory finit bien avec tous les harceleurs morts et la victime et le médecin ensemble. Pitié, pitié. Enchaîner The Glory et Lookism, j'ai eu ma dose de harcèlement scolaire. N'empêche, ce fléau, il me met trop la haine. Mais t'as vu, envie de me venger moi-même en fait. Un niveau d'harcèlement, je pense moi aussi je détruirais sa vie sans aucun scrupule. The Glory. C'est tout ce qu'il mérite. Le prof dans The Glory, j'avais envie de le tabasser moi aussi. In the way the drama was shot, more than the desa or this kind of thing, the choice the Kamdo made in the first episode to set it like this really defined perfectly the two different sides and the side that we are in. I like the fact that it's very clear from the beginning. 감독이 누군 줄 알아? 비밀의 숲 감독이야.
Putain, c'est pas vrai. 저희가 정말 좋아하는 드라마 중에 하나거든요. Oh là là. 우리가 드라마 보면서 네가 정말 저 정도의 학교 폭력이 일어날 수 있느냐라고 물어봤었잖아. 근데 사실 나도 직접 목격한 바가 없고 드라마로 보고 있지만 진짜 실제로 저런 일 있을 수 있을까? C'est impossible quoi. 나도 이게 좀 너무 놀라서 검색을 해봤어. 근데 실제 2006년도에 동급생을 고데기로 Arrête. 이렇게 폭력을 가한 학교 폭력 사례가 있더라고. 작가님이 엄청나게 많은 학교 폭력의 사례를 수집을 하셨을 거야. 선생님들은 친구끼리 조금 싸운 걸 가지고 무슨 경찰에 신고를 하냐. 재미있더라. Et ça, on le sait tous, ce genre de réaction horrible. Dans l'épisode 1, ça vient énumérer toutes ces réactions terribles qu'on impose aux personnes qui souffrent de harcèlement. Le drama, il va pas passer 3 heures là-dessus. Il les énumère juste de façon tellement détestable, sans tomber dans le cliché, que sans passer trop de temps sur ces réactions, l'audience comprend immédiatement que c'est juste horrible de réagir comme ça. C'est très subtil, quoi. 프랑스에도 분명히 학교 폭력이 있을 거란 말이야. Of course. 어떤 네가 굉장히 놀랬잖아. This kind of pongyok in France Hakyo, it's unthinkable. Even though we had a strong case, actually 2 years ago, a very big case of a boy and a girl, 15, gave a date to another girl to stab her and throw her in the river and she died. This was the first time in my whole life that I heard something like this. And then she was bullied or? No, I think it was just over a fight for a boy or something like this. But this was the main titles for so many days, I mean the whole country. Ce que je veux dire, c'est que le truc que je déteste à propos du harcèlement, en tout cas en France, c'est que c'est pas assez violent pour être pris au sérieux. C'est-à-dire qu'en France, ça va être, je pense, extrêmement rare. Des violences physiques, visibles, comme ça, je pense que ça va rester très rare, dans le sens où dès que c'est attrapé, les enfants, ils se font défoncer, quoi. Il y a des sanctions énormes, les parents vont s'en mêler, les professeurs, enfin, personne ne va faire la sourde oreille, en fait, à des violences aussi grosses que celle-là. Donc c'est pas très commun, même si je pense que ça peut arriver. Cependant, le harcèlement mental, la violence mentale, l'humiliation, ce genre de harcèlement très difficilement attrapable, je pense que c'est vachement commun et c'est la partie la plus triste dans le harcèlement, c'est qu'à moins que ce soit visible, c'est très très dur à combattre en fait. It's like a 투명한 enemy. 사실 그 신체적인 폭력보다는 정신적인 폭력이 훨씬 더 많이 일어나고 있지. 일반적인 학교에서도 내가 목격했던 것들도 대부분 그런 것들이었고, 근데 이제 눈에 보이지 않는다는 이유로 아무도 그것에 대해서 관심을 두지 않아. That's why, you know, there is a part in the drama I really loved, the scene when Dong-eun showed her scars to the doctor, the guy. 흉하죠. 흉터요. 상처요. She used scar, which is physical wound. I mean, it turned something reduced as a physical concept as something deeper and more mental. And I think this is really what this drama want to show. Even though the violence is so strong physically, this drama really don't want to forget the mental part as well. 더 글로리가 진짜 더 빛날 수 있었던 이유는 배우들이 정말 연기를 훌륭하게 하고 있다. I don't know if it's highlighted by the fact that we watched Alice in Borderland just before. I feel like I went from Texas to Hollywood. C'est vraiment genre je... 송혜교의 연기는 말할 것도 없고 악역을 맡은 배우들 그리고 남편도 괜찮아. 너무 좋아. 특별하게 생겼어? Non mais je sais pas, franchement 너무 잘 생겼어 quoi. 또 어디 나왔는지 알아? Non. 비밀의 숲 2에 나왔어. Ah ouais? 다시 봐야겠네. Je sais pas, putain, he has a mask, he has something on his face, a depth, a mystery in his look. 목소리도 되게 좋고. I love this character and this actor. 근데 그 사람이 드라마의 키가 아닐까. 그러니까는 우리는 몰라. 이 사람이 송혜교 편에 서게 될 건지 임지연 편에 서게 될 건지 누구 편에 설까? In the end, Dong-eun, I think. 나도 그렇게 생각해. Ouais, je pense. 이 사람은 지금까지 완벽한 삶을 살고 있던 사람이잖아. 다 가진 사람이야. 근데 부인이 저지른 일들 그리고 자기의 자식도 아니잖아. 인생에 첫 스크래치가 생겼네. Ouais. 얼마나 화가 날까? Ouais, c'est ça. 그거를 용서할 수 없을 것 같아. Ouais. 본인의 복수를 할 것 같아. Ouais, je pense. Enfin, this or something deeper parce que I feel a bit some mium 누구한테? to 누구를? his wife. In which way? Je sais pas. I don't know how to explain. 하도영을 한마디로 말하면 나이스한 개새끼라 그랬어. 이게 작가도 그 말을 한 번 더 강조를 했거든. 그 성향을 정말 잘 보여줬던 장면이 드라이버한테 우산을 받고 비가 오는데 이걸 들 손이 없다. 손이 한쪽에 남았는데도 엄청 비싼 술을 갖다 마셔라. 그 장면이 그 사람의 성격을 정말 컴팩트하게 잘 보여준 장면이라고 생각하거든. I know, 잘 보여줘, mais I don't think I get the point yet. I'm not sure what to think about this 장면. I know it's important, I swear, I felt like this as well. Like, it means something, 의미가 있어. 근데 잘 모르겠어.
그 약쟁이 Oui. 사라 어디서밖에 몰라. 너가 되게 이쁘다고 했었어. 기억이 나서 그래서 물어보는 거야. Quoi? 이상한 변호사 우영우? De casting. 미쳤어요. 미쳤어. There is something between them. 지금 추측을 해볼 게 한 2가지 정도가 있는데 LG. 남편. The 남편 of the beach. He would do everything to bury everything. Very quietly.